Hallelujah. Bedok bena toji no la lɔlɔtɔwo katã le míaƒe tɔwo kple ɖela Kristo Yesu ƒe ŋkɔme. Le gaƒo tɔxɛ me mi le to ɖom nufiala Credo, Rich Man Greatest, Tamaklo. Ame ke nye ame ke dzo da ŋkɔ ɖo be Église glorieuse à l'image de Christ. Meva mia gbɔ le ŋdɔkutsu ya tɔxɛ kple aƒetɔ la ƒe nya. Meva mia gbɔ le ɣi tɔxɛa me kple aƒetɔ la ƒe nya. Mama nya kple mi. Woyra mi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Tanya si ke le míaƒe mawunya si le gaƒoƒo ya mea eyae nye nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Míaƒe nuxexlẽa ele Kɔrintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ. Eta 5:8 taflatse Kɔrintotɔ ƒe agbalẽ evelia. Míaƒe mawunya le Kɔrintotɔ ƒe agbalẽ evelia me eta 5:9 me. Afi ma nya la le gbɔgblɔm bena eya ta ne ame aɖe le Kristo me la, eya zu nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa, xoxotɔ la nu va yi eye nuwo katã zu yeye. Ne ame aɖe le Kristo me la, eya zu nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa, xoxotɔ la nu va yi eye nuwo katã zu yeye. Enye nyateƒe. Woyra wo le Yesu ƒe ŋkɔme. Eye nu si ke magblɔ nye be enye Mawu ƒe dzidzi blibo le ŋkeke kpɔtɔ siawo me bena ame sia ame wòanye nuwɔwɔ yeye le Kristo me. Aƒetɔ neyra wo. Dzidzi si ke le Mawu si le ŋkeke kpɔtɔ yawo me nye be ame sia ame wòanye nuwɔwɔ yeye le Kristo me. Ye ma. Ɖeke megali tsɔ wu nene o. Woyra wo le Yesu ƒe ŋkɔ dzi. Mawu ƒe tameɖoɖo le ŋkeke kpɔtɔ yawo me nye be ame sia ame wòanye nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Woyra wo. Papa mekafu wo ŋkɔ eye meda akpe na wo. Labe nenye amlima kple xɔname kple nukunu kple dɔmenyo ƒe Mawu. Akpe labe nelɔ̃ mi ale gbegbe ne kɔ viwo Yesu Kristo na be ame sia ame ke xɔse matrɔ ke boŋ akpɔ agbe mavɔ. Le gaƒo tɔxɛa dzia, meva be matsɔ wo nya na wo dukɔ eya ta mebia gbɔgbɔ kɔe ƒe ŋusẽ bena wòage ɖe me eye wòawɔ dɔ kple ame sia ame ke akpɔ nene ƒe videowo ya le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme. Amen. Abe aleke megblɔ na wo xoxo nea, mawunya ƒe tanye nye nuwɔwɔ yeye le Kristo Yesu me. Míaƒe nuxexlẽ le Kɔrintotɔ ƒe agbalẽ evelia eta 5:8 me. Eya ta ne ame aɖe le Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa xoxotɔ la nu va yi eye nuwo katã zu yeye. Ye mele toto na wo bena Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple ƒe dzidzi le ŋkeke kpɔtɔ yawo me nye bena ame sia ame wòanɔ Kristo Yesu me. Ne ame aɖe le Kristo me la, eya zu nuwɔwɔ yeye. Ekpɔe ɖa. Ame sia ame ke mele Kristo me oa, enye nuwɔwɔ xoxo le Adam xoxoa ƒe nɔnɔme me. Adam enye ame xoxoa, ame gegea, ame gbegblẽa, enye Adam. Mawu wɔ Adam ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme zi gbãtɔ. Vɔ ɖe esime ke Adam meva ɖo to Mawu ƒe gbe yiwo ɖu atsi kɔ la, afi ya gbegblẽ va Adam ƒe agbe me. Adam trɔ zu ame xoxo, ame gege, ame gbegblẽ, ame si ke nye nu vɔ̃ ƒe dzɔdzɔme. Ame sia ame ke kpɔtɔ le Adam ƒe nɔnɔme me la, mate subɔ Mawu o eye mate dze Mawu nu eye mate wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Eya ta Mawu gbugbɔ wɔ ame yeye bubu aɖe yi ke me Mawu gbugbɔ wɔ ame yeye bubu aɖe eye ame ma ƒe nɔnɔme me Mawu dzi be amewo katã woanɔ azɔ eye ame ya nye Adam velia ye nye Kristo. Hallelujah. Ya ta fifia Mawu gbugbɔ le amewo katã wɔm le Kristo me eye Mawu gbugbɔ le amewo katã wɔm woanɔ abe Kristo nene. Abe Adam ƒe nɔnɔme ya egblẽ vɔ eye magate ŋu kpe ɖe amegbetɔwo ƒe dzidzi, amegbetɔ ƒomea ŋuti kpɔ gbe ɖe o. Ɖe esime ke Adam trɔ zu ame gege, ame gbegblẽ, nu vɔ̃ ƒe ame la, eya ta Mawu gbugbɔ dzi ame yeye bubu aɖe yi ke me ke woagbugbɔ wɔ amegbetɔwo ƒomea katã ɖo eye woanɔ abe aleke Mawu dzi be wonenɔ nene. Ye ame yia nye Yesu Kristo. Ne kpɔ Efesotɔwo ƒe agbalẽ eta 2:8 ebe eya ma ƒe nuwɔwɔ míenye eye ewɔ mí le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo ke wòdzra ɖo ɖi be míazɔ le wo me la. Eƒe nuwɔwɔ míenye ewɔ mí le Kristo Yesu me hena dɔ nyui wɔwɔ siwo katã wòdzra ɖo ɖi bena míazɔ le wo me la. Amen. Gake ame ye wozuna nuwɔwɔ yeye le Kristo me
alo gakame ye wozuna nuwɔwɔ yeye o. Ne ame aɖe le Kristo me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Gake amewo gena ɖe Kristo me eye wozuna nuwɔwɔ yeye o. Wogena ɖe Kristo me eye wozuna nuwɔwɔ yeye le gbe si gbe ke amea wɔ tsatsam kple eƒe dzi blibo hetrɔ le eƒe dzi me xɔ Yesu Kristo ɖe eƒe agbe me abe aƒetɔ kple ɖela to xɔse me eye wòdi be yeanɔ agbe na Yesu ɖeka ko awɔ ye ɖeka ko ƒe lɔlɔ̃nu la, tso gbe ma gbe ma dzi la, amea zuna nuwɔwɔ yeye eye wònɔna agbe le Kristo ƒe wɔwɔ yeye nyenyea me. O haleluya. Yikpe fifia, ele vevi ɖe ŋutɔ. Enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu kple eƒe tsatsam blibo bena azɔ la ame sia ame nanɔ agbe le Kristo me. Ame sia ame naxɔ Kristo Yesu abe eƒe aƒetɔ kple ɖela nene. Enye nuwɔwɔ vevi. Mawu ƒe tameɖoɖo kple eƒe dzidzi le ŋkeke kpɔtɔewo yawo me yema. Ta Efesotɔwo ƒe agbalẽ gblɔ be eƒe nuwɔwɔ mienye ewɔ mi le Kristo Yesu me. Amegbetɔ gbãtɔ la wowɔe le Adam ƒe nɔnɔme me eye gbegblẽ mete kpe dzi o. Vɔ ame velia azɔ la wole wɔm le Kristo Yesu me be ne woanɔ abe Kristo eye woanye Mawu ƒe eye woanɔ abe aleke Mawu dzi be ame nenɔ nene. O haleluya. Woyra wo gbogbo ɖe. Aƒetɔ la ƒe asi kple eƒe amenuvɔ neva dzi o. Ɖekpe fifi le ta fifia Mawu gbugbɔ le amewo wɔm le Kristo me to Kristo Yesu dzixɔse me. Mawu gbugbɔ le amewo katã wɔm le Yesu me le Kristo me to Kristo dzixɔse me. Yele kpe ɖa fifi la ya. Ta ne ame aɖe tsɔ eƒe agbe na Yesu xɔ Yesu dzi se tsɔ ka ezu nuwɔwɔ yeye. Egɔme bena ezu nuwɔwɔ yeye. Ne wobe nuwɔwɔ yeye wowɔm ɖe yeyea, egɔme enua menɔ anyi tsã fifi wowɔ yeye nye ya. Enua meli tsã fifi wowɔ yeye. O haleluya. Nene ƒe nua mewɔ nka o. Meli tsã fifi wowɔ yeye. Ne ame aɖe le Kristo me la, eya zu nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa xoxotɔ la nu va yi eye nuwo katã zu yeye. O haleluya. Mawu yra o. Ɖegbe fifia ne ame aɖe le Kristo me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Ta nuwɔwɔ yeye zuzu le Kristo me bena nu yi ke nezu le Kristo me fifia nu ne ƒe nua meli tsã. Ye nu sia nu si ke nye nu xoxo le wò agbe me la evɔ ekpa. Nu sia nu ke nye nu xoxo le wò agbe me gake mekpɔ me ke nye kristotɔ, gake me ke mekpɔ xɔ Yesu Kristo, gake mekpɔ wò agbe na Yesu Kristo aba ye Yesu zu aƒetɔ ne wɔ la, nu sia nu ke dzɔna le wò agbe me, nu sia nu ke yina dzi le wò agbe me, nu sia nu ke ɖuna wò agbe dzi, nu sia nu ke kpɔna ŋusẽ le wò agbe dzi, vɔ gake me ne va wɔ tsatsã eye ne kɔ wò agbe na Yesu eye ne zu nuwɔwɔ yeye la, nene ƒe nu xoxo mɔwo katã evɔ ekpa mele be woagayi dzi le wò agbe me bena be amen. Hallelujah. Esia nye nyateƒe ƒe nya yi ke wole be míasẽ gɔme eye míaƒe agbe ƒe kuxiwo katã ƒe ŋuɖoɖoa ele nya ya gɔmesese me. Ne ame aɖe le Kristo me la, eya zu nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa xoxotɔ nu va yi. Ema fia be nu xoxo nu yiwo katã dzɔna ɖe wò agbe dzi hafi ne va xɔ Yesu zu nuwɔwɔ yeye la, mele be woagayi dzi agawɔ dɔ kple wò le wò agbe me o. Oh hallelujah. Enye nyateƒe. Ne ame aɖe le Kristo me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Kpɔ ɖa xoxotɔ la nu va yi eye nuwo katã zu yeye. Agbe yeye dzina gɔme na amea ƒe agbe me. Ame ke xɔ Yesu dzi se zu nuwɔwɔ yeye le Kristo me la, menye sesẽ le ame yi o. Menye sesẽ le ame yi o. Menye tɔtrɔ, menye ŋutilãme ƒe selalamewo alo tɔtrɔ la va wò dzedzeme me ao. Vɔ enye nyateƒe nya yi ke wole be naxɔ dzi se be le esime ke mekɔ nyagbe na Yesu mexɔ Yesu dzi sea, mezu nuwɔwɔ yeye. Ta le esime ke mezu nuwɔwɔ yeye ke wowɔ le Kristo Yesu me la, fifia ele be nu sia nu la yi dzi yeye le nyagbe me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Woe la xɔe se nenema eye wòava eme na wo. Amen. Ta womexɔna Yesu dzi se nɔna agbe le Yesu me kple susu xoxo, mentalite xoxo kple susu xoxo ao. Ne gakpɔtɔ le agbe nɔ le Kristo me kple wo susu xoxoa, nu xoxo la kpɔtɔ nɔ dzi le wò agbe me. Vɔ ne nàte ŋu aɖɔli wo susu anye be metrɔ zu nuwɔwɔ ye le Yesu me. Ya ta nu xoxo ma ke dzɔna ɖe dzi ŋuti magadzɔ ɖe dzi nye le Yesu me oa, ava eme na wo nenema. Amen. Susu gbɔ nya le. Enya le susu gbɔ. Abe aleke Romatɔwo ƒe agbalẽ gblɔ le eƒe ta 12 kpekpe ame 2 bena ame ate ŋu atrɔ eƒe nɔnɔme blibo to eƒe tamesusu ƒe yeye wɔwɔ me. Ame sia ame ke wɔ eƒe tamesusu yeye le Mawu nyanu selo. Ame sia ame ke wɔ eƒe tamesusu yeye le Mawu ƒe nyanu la, nu sia nu adze gɔme yeye le eƒe agbe me. Ye nu sia nu ayi dzi yeye le eƒe agbe me. Hallelujah.
ye nu xoxo yo dzɔna ɖe eƒe agbe dzi, dɔléle xoxo yo nɔna eƒe agbe me, gbɔgbɔ vɔ̃ ƒe fuɖename yiwo ke nɔ eƒe agbe dzi hafi va zu nuwɔ yeye le Yesu mea, mele be ne ƒe numɔ woagayi dzi le eƒe agbe me, ya nye nyateƒe matromatro. Fi ya nya le na amegbetɔwo ya. Mawu ƒe amenuveve kple asi neva dzi o, eye gbɔgbɔ ne ɖu dzi nɔ. Dze gbedodoɖa ɖe ta wo, mena se nene ƒe nya gɔme, eye naxɔ se, eye naxɔ se, eye natsɔ wɔ agbe na Yesu, eye gbegbe ke netsɔ wɔ agbe na Yesu, eye nexɔ Yesu dzi se ko anya be tso gbagbe dzi ezu nuwɔ yeye. Eye ta le esime mezu nuwɔ yeye ta, ele be nuwɔ nɔ katã ho ayi dzi yeye le nya agbe me. Aƒetɔ ne yrɔ. Ne be ne wɔ wo tsatsã be yeatsɔ yeƒe agbe na Yesua, ke mele gbe dom na ɖe te. Papa medo gbe ɖa fi la, wonye nusɔ kple nukunu ƒe Mawu. Ɖe to dzi lɔna ɖe sia ɖe ke se nya ya fifi la le kaƒo ya me ɖa ta. Be bia wɔ amenuveve kple wò ŋusẽ be ne ge ɖe eƒe agbe me. Papa meɖe ga wɔ asi be ne ge ɖe to dzi lɔla ɖe eƒe agbe me fi la, eye nukunu ne dzɔ ɖe eƒe agbe dzi, eye tɔtrɔ kpata ne va eƒe agbe me, eye dɔyɔ ne va eƒe agbe dzi, eye ŋutifafa kple ɖeɖekpɔkpɔ ne nye tɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ame ke le ŋkɔnye sem le to ɖo me fifi la, nyemenya nu ke le dzɔdzɔm ɖe dzi o, nyemenya nu ka me tom le o, nyemenya koxe ke le wɔ agbe dzi o vɔa, meɖe gbeƒã ablɔɖe na wo, meɖe gbeƒã ŋutifafa na wo, meɖe gbeƒã dziɖuɖu na wo, meɖe gbeƒã lãmesẽ na wo, meɖe gbeƒã nudzedze na me na wo, le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Hallelujah. Mebia gbɔgbɔ keke bena ne ɖi ɖe dzi o fifi la, eye wòage ɖe dzi o, eye wòado vɔvɔli ɖe dzi o, eye wòaɖu dzi le wɔ agbe me, eye wòatrɔ wo nɔnɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Koxi ɖe sia ɖe ke le wɔ agbe dzi, numanyataŋu ɖe sia ɖe ke le dzɔdzɔm le wɔ agbe mea, menɔ te fifi dze le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me, eye meɖe gbeƒã ŋutifafa kple dziɖuɖu na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi. Nɔnɔme trama aɖe kpekpe ke mele teƒe o, ŋusẽ nu ke medze o le dzi le wɔ agbe me, meƒo tagba nɛ, eye mebia Mawu ƒe asi, eƒe yayra, eƒe amenuveve, eƒe ŋusẽ, eƒe yayra nɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Koxe ke le dzi o hafi ne le video ya kpɔma, meɖe gbeƒã ŋuɖoɖo na wo, dɔléle ke le wɔ agbe mea, meɖe gbeƒã dɔyɔ na wo, teteɖe ke le wɔ agbe mea, meɖe gbeƒã ablɔɖe na wo, nu yi ke dzi ne le abe ŋuɖoɖo nea, meɖe gbeƒã be va me na wo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Mebia dziƒo ƒe amesesẽ kpɔ, dziƒo ƒe amenuveve, eƒe ŋusẽ le wɔ agbe me le agbɔsɔsɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi. Gblɔna be amen. Woyra o. Donc nufiala credo Richmond Greatest Tamaklo. Ye ŋkɔ ne se ya. Ne be ya ŋlɔ nu nam le email a, ŋlɔ nu nam. The email Pastor Richmond 3 gmail.com. Kone kpɔm. Alo na to ŋlɔ nu nam le WhatsApp plus 222 plus 228 bon plus 228 93 38 34 25. Kone kere ŋtsi nye le WhatsApp. Aƒetɔ ne yɔ ne hiã gbedodoɖa yɔ mi, ne hiã na ɖaŋua yɔ mi, ne hiã na mɔtata yɔ mi. Mawu la ve mia nu aɖu tsi nɔ, Mawu la to mia dzawo nuku le wɔ agbe me. Aƒetɔ ne yɔ yi ŋkeke dzi nɔ. Bye bye.